Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, kali ini saya mau react lagi video tentang ini ya guys. Gara-gara ulah sekelompok turis Malaysia yang menghina warga lokal di China, Indonesia dipuji dunia. Nah, seperti apa kayak videonya tentang ini? Jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. In your opinion, what country has the kindest people? Indonesia. From my experience, probably Indonesia. Sekarang ini makin hangat ya ini apa tuh? Indonesia, definitely. Isu Why? yang They're ini ya. so kind and so welcoming. Social media firestorm because they allegedly mocked Chinese locals over their body odor and public behavior. The episode reportedly first uploaded via TikTok. Saya bukan nak pertahankan budak-budak tu, tapi aku nak tunjuk kat korang betapa hipokritnya dunia dalam bab ni. Astagfirullahaladzim. Viral ya guys. Di saat dunia dibuat geram oleh ulah sekelompok turis Malaysia yang menghina warga lokal di China hingga menjadi sorotan media internasional, Indonesia justru berkali-kali mendapat pujian dari wisatawan asing karena keramahan rakyatnya. Kontras ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa dua negara bertetangga bisa mendapat sorotan dunia dengan alasan yang begitu berbeda? Bukan sekali dua kali Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan masyarakat paling ramah. Berbagai survei internasional tentang pengalaman ekspatriat menempatkan Indonesia di jajaran teratas dalam aspek keramahan penduduk lokal. Di media sosial, ribuan wisatawan asing membagikan pengalaman mereka disambut hangat, dibantu tanpa diminta, hingga diperlakukan layaknya keluarga saat berkunjung ke Indonesia. Reputasi itu tidak dibangun oleh kampanye mahal, melainkan oleh tindakan sederhana jutaan warga Indonesia yang menghormati tamu dan menjunjung sopan santun. Sementara itu, kasus sekelompok turis Malaysia yang menghina warga Cina menjadi pelajaran bahwa citra sebuah negara juga dapat dipengaruhi oleh perilaku sebagian warganya. Namun, penting untuk membedakan tindakan individu dengan karakter seluruh bangsa. Di tengah sorotan dunia, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat reputasinya sebagai negara yang dikenal karena keramah tamahan, toleransi, dan sikap menghargai sesama. Pada akhirnya, yang paling lama diingat dunia bukan hanya keindahan sebuah negara, tetapi juga bagaimana masyarakatnya memperlakukan orang lain. In your opinion, what country has the kindest people? Indonesia. Kindest people, maybe some countries in Latin America, maybe Japan. Japan? Based on my experience, probably Indonesia. Oh, I have to say my own. The Scots. Canada. Canada? Are you Yeah. Canadian? No. Greece. Greece? Yeah. Why Greece? They're very welcoming. They treat everyone like family. Indonesia. Probably Nigeria. Indonesia, definitely. Why? They're so kind and so welcoming. So welcoming. Yes. Have you ever been? Yes. Oh yeah. My sister and her partner went to Philippines recently and they said they was really nice people. So In your opinion, what country has the kindest people? Definitely Southeast Asia, Indonesia, Ooh. Bali. Oh, those people are so nice and sweet. If you had to pick one in particular, what would you pick? And then just Japanese people as well, though. Japanese people are sweet as well. Oh, So it's like I've got to choose between Japanese people and Indonesian people. It's a hard one, you know. It's like then you got, but the Indonesians are like really nice and kind. yeah, But then you got the Japanese. Bule asal Inggris ini akhirnya ngebuktiin sendiri kalau orang Indonesia tuh sebenarnya baik-baik banget. Semua bermula waktu dia mau pergi ke kota Serang, ibu kota provinsi Banten. Dia naik angkot, terus coba jelasin ke Pak Supir tujuannya ke Serang. Walaupun bahasanya agak nyambung, nggak nyambung, Pak Supirnya tetap ngerti maksudnya. Di dalam angkot juga ada emak-emak yang ramah banget, nyapa dia, senyum-senyum, dan yang bikin kaget, pas turun, emak-emak ini bayarin ongkos si bule juga. Belum selesai sampai situ. Setelah lanjut perjalanan, si bule diturunin dan disuruh nunggu bus. Tapi bukannya nunggu, dia malah nekat nyetop mobil pribadi dong. Dan gila sih, ada mobil isi anak-anak muda yang berhenti dan ngasih tumpangan. Walaupun mereka susah komunikasi karena beda bahasa. Si supirnya sampai nelpon temennya yang bisa bahasa Inggris buat bantu ngobrol. Setelah paham tujuannya, sayangnya mereka nggak searah ke Serang, tapi tetap dibantu. Si bule diturunin di tempat yang banyak kendaraan ke sana. Dan belum lama dia nunggu. Datang lagi keajaiban berikutnya. Seorang bapak berhenti, dan ternyata tujuannya emang ke kota Serang. Tanpa ragu,
Si bapak langsung nganterin dia sampai ke penginapan yang udah dia pesan. Gila sih. Dan di akhir perjalanan, si bule cuma bilang, saya sudah mengunjungi banyak negara, tapi kebaikan orang Indonesia itu beda banget. Busuknya korang! Busuknya! Korang semua tak mandi ya? Mencerminkan attitude yang tidak bagus ini ya guys. Mandi. Kencing tembok weh! Selat-selat nak tisu je! Peace, tisu. Oh my god! I can imagine Aku sini je. Nasib baik dia tak busuk Dia tak busuk. Dia wangi dia tak busuk. Kalau yang tadi tu busuk! Kita kecam tindakan pelancong-pelancong Malaysia yang menghina warga Cina baru-baru ni. Tapi mereka dah minta maaf. Itu pun kita puji. Cuma korang perasan tak satu benda? Korang tengok macam mana dunia tularkan peristiwa ni sampai ianya dilihat begitu besar sekali. Walhal kalau korang perhatikan, penghinaan pelancong-pelancong ataupun warga Cina terhadap Malaysia jauh lebih banyak, bahkan jauh lebih dahsyat. Kalau korang tengok dalam apps ataupun media-media negara Cina, banyak je penghinaan mereka buat pada Malaysia. Bahkan kita selalu disajikan dengan video-video macam mana sebahagian pelancong Cina simbah air panas pada orang kita, maki, hamun, bergaduh bagai. Tapi benda tu ada tak dunia viralkan? Tak ada kan? Jujur aku cakap sebenarnya dunia sampai ke Amerika pun nak viralkan kes budak-budak perempuan yang menghina warga Cina ni sebab pelakunya adalah Muslim. Sebab kau boleh nampak jelas dia orang pakai tudung kan. Jadi dia orang nak tunjukkan pada dunia tengok betapa kurang ajar dan jahatnya orang Islam ni. This is the reasons why Indonesian customers are one of my favorites. So while I was studying in Japan, I worked as a part-time job in a Japanese restaurant. One day, during a night shift, a big group of customers wearing hijab entering into the restaurant, and then they tried to communicate to me in their own language, which at first I was like, that's familiar. But I wasn't sure, so I tried to talk with them in English, but they couldn't speak English. So I was literally like blank. Okay, like how am I supposed to do next? And then one of the auntie in the group just like grab the menu and then start to say like, "Ini," and then I was like, wait. I knew that language because like 2 or 3 weeks earlier I went to Indonesia and then I asked my Indomie friends to taught me how to ordering food in Indonesian language. And I was like being super nervous, but since they couldn't understand English at all, so I was like gathering like my courage to ask them, "Orang Indonesia kah?" And then the aunties in hijab were like so shocked and they just like asked me back, "Orang Indonesia?" And I said, "Oh no. Aku orang Thailand, tapi bisa bahasa Indonesia dikit." And they were like super happy about it. Everybody just like, "Woo!" And then I start to explaining the menu in a very poor Indonesian language. Okay, auntie, ini ayam, ini babi, ini cumi, ini bebek. Auntie mau makan apa? And after finished taking their order, one of their auntie just like hold my arm like this, and then she just said the most impressive words ever. Oke guys, begitulah deh ya videonya tentang ini. Gara-gara ulah sekelompok turis Malaysia yang menghina warga lokal Cina, Indonesia pula mendapat pelbagai pujian di seluruh dunia karena kaya dengan keramahan dan juga kehormatannya ya guys. Nah seperti itulah dia ya videonya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.